अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए मौजू के साथ। आज मैंने एक दफ़ा फिर डॉक्टर तहसीन अख्तर को मदऊ किया है। आज का हमारा मौजू है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ सवालात मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे। आइए डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज का मेरा मौजू है कि नींद रात भर क्यों नहीं आती। हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये नींद है क्या? और कुछ लोगों को मसला होता है कि रात में नींद नहीं आती, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है? अच्छा देखें, नींद एक नेचुरल प्रोसेस है ठीक है। और अल्लाह ताला ने नींद को रात में रखा है। अच्छा, साइंस अगर इससे हम देखें कि इसके पीछे क्या साइंस है, तो जब हम दिन भर के थके हारे रात के वक्त में आराम करते हैं तो उस वक्त नींद हमें आ जाती है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा जानवरों के साथ भी यही होता है और इंसानों के साथ भी यही होता है कि उन्हें नींद आ जाती है रात के वक्त। और इस नींद की वजह से हमारे ब्रेन जो है वो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो उसमें कुछ देर के लिए वो स्लो डाउन हो जाता है और फिर एक्टिव भी हो जाता है। तो नींद तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते, सेहतमंद रह नहीं सकते। ये दिन भर की जितनी तोड़ फोड़ इंसानी जिस्म में होती है उसकी रिपेयरिंग का टाइम होता है ये। सही है। और फिर ये है कि जो मेमोरी हमें दिन भर हमारे जहन में मुख्तलिफ वाक़यात की शक्ल में होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर वो हो रहा होता है रात में। तो सही। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको साइंसी ज़बान में बहुत अच्छे से समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो बस इतना समझ लें कि नींद एक ज़रूरी अमल है और इसका ताल्लुक़ रात से है, दिन से नहीं है। ठीक है। तो उसकी साइंटिफिक रीज़न भी है, वो मैं आगे चल कर के आपको बता दूँगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि नींद कितनी लेनी चाहिए और क्या हर एज ग्रुप में डिफरेंट इसकी टाइम है या सब एज ग्रुप में एक ही है? अच्छा देखें, ये जो नींद है ये डिफरेंट है, इसका पीरियड है डिफरेंट एज में। अब सही जब है। बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, आप कह लें कि 1 से 3 मतलब 1 दिन से लेकर 3 माह तक, तो उसे सबसे ज़्यादा नींद उस वक़्त की ज़रूरत होती है और वो तकरीबन 17-18 घंटे पे मुहित होती है। सही। हाँ, या बाद वक़्त इससे भी ज़्यादा बच्चे सोते हैं। जो उम्र बढ़ती जाती है, नींद की तलब में कमी वाक़या हो जाती है। जैसे 4 से 12 महीने के बच्चे को फिर इतनी नींद की ज़रूरत नहीं होती, 12 से 16 घंटे चाहिए होता है। फिर 1 से 2 साल में मज़ीद कम हो जाती है, तो उसको हम तकरीबन 14 घंटे की नींद चाहिए होती है। फिर उससे आगे चलें तो 3 से 5 साल में 10 से 13 घंटे चाहिए होती है। 6 से 12 साल में जो है 9 से 12 घंटे चाहिए होती है। 13 से 18 साल की उम्र के लड़कों को, लड़कियों को ये 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। और 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को और 60 साल तक की उम्र के लोगों को तकरीबन 7 घंटे मिनिमम ये नींद लेनी चाहिए। और उससे ज़्यादा उम्र 60 साल से अब फिर वो उनकी नींद डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात बढ़ भी जाती है और बाज़ औक़ात कम भी हो जाती है। तो लेकिन ये जो एवरेज है वो 7 घंटे है। रात की नींद, इसमें दिन की नींद शामिल नहीं है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि अगर एक शख्स नींद ले रहा है, काफ़ी 10 घंटे ले रहा है, और एक शख्स है जो नींद कम ले रहा है, क्या इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे भी असर पड़ता है? हाँ, ये देखिए, अगर तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कुछ लोग हैं जो कि 5-6 घंटे भी सोते हैं और नींद उनकी पूरी हो जाती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक तो है। ये कुछ लोग होते हैं इस तरह से जिनको कम नींद में ही वो फ्रेश हो जाते हैं, सुबह फ्रेश होकर के उठ जाते हैं। तो वो तो इनमें नहीं आएँगे, वो चंद ही लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते ऐसे। लेकिन एवरेज हमें 7 घंटे की नींद दरकार होती है रात में। और ये एक तरह से साइकिल होता है 90 से 110 मिनट का एक साइकिल। तो 4 से 6 साइकिल की ज़रूरत होती है हमें नींद के। अगर ये 4 मिनिमम पूरे हो जाएँ तो इंसान फ्रेश उठता है। और अगर नींद ना हो तो बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। उसमें से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी है। इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत
کم ہو جاتی ہے جب آپ کم سوتے ہیں, اور دیگر بیماریوں کے لاحق ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, جس میں دل کی بیماریاں بھی ہیں, جس میں فلو جو انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن ہے, وہ بڑھ جاتا ہے, اور دیگر پرابلمز ہو جاتے ہیں. جی آئی سے ریلیٹڈ یعنی معدے اور آنتوں سے ریلیٹڈ بیماریوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے صحت کے پرابلمز لاحق ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نیند تو بہت ضروری چیز ہے, اور اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم جب سونے کے لیے لیٹیں تو ہمیں کتنی دیر میں نیند آ جانی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, زبردست سوال. ایک تو آپ نے ایک سوال نہیں کیا کہ آخر نیند نہ آنا اس کی تعریف کوئی ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ کب ہم کہیں گے کہ ہمیں نیند نہیں آتی یا ہمیں نیند کا پرابلم ہے؟ ایک تو یہ کہ ساری رات پوری رات جاگتے رہتے ہیں, تارے گنتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی, ایسے ہی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن باقی اور بھی کچھ مسئلے ہیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص بستر پہ گیا اور اسے نیند لینا ہے اور انوائرمنٹ بالکل موزوں ہے نیند کے لیے, تو اس کو میکسیمم 15 منٹ میں نیند آ جانا چاہیے, جبکہ ایوریج 7 منٹ ہے. اور اگر کسی کو 5 منٹ سے کم وقت میں نیند آ جاتی ہے, بستر پہ جاتا ہے, یوں لیٹا اور یوں سو گیا, مطلب ہے کہ اس کو ڈپریویشن آف سلیپ ہے. اچھا. اس کے پیچھے نیند باقی ہے, اس نے پوری نہیں کی ہے, تو جس کی وجہ سے ڈپریویشن کی وجہ سے اس کو ارلی آ گئی ہے. اور اگر 15 منٹ سے زائد وقت لگ رہا ہے تو یہ بھی اس کو سلیپ ڈس آرڈر ہے, کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی ہے. گھنٹہ لگ جاتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد, 1.5 گھنٹے کے بعد نیند آ رہی ہے, تو یہ نیند کی پرابلم کہلائے گی, اور اس کا علاج ضروری ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا نیند کی مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اکثر لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ بڑی گہری نیند میں ہے, ابھی کچی نیند ہے. یہ کیا ہے اسٹیج؟ کچی نیند, گہری نیند, بالکل. ہر سائیکل کے 5 اسٹیجز ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ انسان کو کم سے کم 4 سے 6 سائیکل چاہیے ہوتا ہے نیند کی رات میں, اور ایک سائیکل ایوریج 90 منٹ کا ہوتا ہے, یعنی 1.5 گھنٹے کا. تو اگر 4 سائیکل لے لیں تو 6 گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے, تو 4 سے 6 سائیکل چاہیے ہوتی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں, تو ہم 2 میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اس اسٹیج کو. ایک کہلاتا ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ, اور ایک ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہلاتی ہے. یہ ابتدا جو ہوتی ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ سے ہوتی ہے, اور اس میں 4 اسٹیج. ایک تو یہ کہ ہم بستر پہ لیٹے, تھوڑی غنودگی آ گئی, ابھی ہم اویک ہیں, سوئے نہیں ہیں, ہمیں سب کچھ پتا چل رہا ہے, تو وہ اسٹیج 1 ہے ایک طرح کا. اس کو اویک ہی کہتے ہیں, لیکن وہ تقریباً اب نیند کی سمجھو وادیوں میں یا نیند کی گود میں جانے والے ہوتے ہیں. وہ اسٹیج ہے, آنکھ بند کر کے آپ لیٹے ہیں, تو یہ ایک اسٹیج ہو گیا. دوسرا اسٹیج جو ہے وہ N1 کہلاتا ہے. یہ اسٹیج چند منٹ کے پر منحصر ہوتا ہے, اور اس میں ایزیلی اس کو کچی نیند کہتے ہیں. اچھا. کوئی بھی اگر یہ تقریباً 10 منٹ میکسیمم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, اور اس میں کسی کو اٹھائے تو وہ اٹھ جائے گا. لیکن اس کے بعد N2 N3 جو ہے یہ ڈیپ سلیپ میں آ جاتا ہے. یہاں اگر کسی کو اٹھائے تو ذرا سا مشکل سے وہ اٹھتا ہے, تو اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں. جب یہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے یہ بھی, تو اس کے بعد پھر ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ شروع ہوتی ہے. اور ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ جب ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر تھوڑی کچی نیند ہو جاتی ہے, جس میں ہر کوئی تھوڑی دیر کبھی کروٹ لیتا ہے, کبھی ادھر بدلتا ہوتا ہے, تو اس کی اس وقت نیند کچی ہوتی ہے. اگر کوئی آواز دے تو فوراً اٹھ جائے گا. تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں یہ 5 اسٹیجز آتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے سلسلہ. اور جیسے جیسے رات گہری ہوتی ہے, ہماری نیند آگے چلتی ہے, پروسیس ہوتا ہے, تو وہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. پہلے والے اسٹیج میں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ تھوڑی کم ہوتی ہے, 10 منٹ کے لیے ہو گئی, 7 منٹ کے لیے ہو گئی. بعد میں یہ پھر بڑھتا جاتا ہے. اور ریپڈ آئی موومنٹ کا دورانیہ بچوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بچے جب سو رہے ہیں, ذرا سا غور کیجیے, ان کی جو آئی لیڈز ہیں ان کے اوپر سے موومنٹ پتہ چل رہی ہوتی ہے, کہ وہ جو کہ آنکھ کا ڈھیلا ہے, جو آئی بال ہے, وہ موو کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام ریپڈ آئی موومنٹ دیا گیا. اور جب ہم اس دوران ہم ویو برین کا جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو پتا چلا کہ برین اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا. اور یہاں
اس فیز میں انسان کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی ہے, ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے, تو یہ ریپڈ آئی موومنٹ میں. جبکہ جو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے اس میں ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور حتیٰ کہ بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے, پلس نیچے آ جاتا ہے, ہارٹ ریٹ نیچے آ جاتا ہے, باڈی کا میٹابولزم نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. حتیٰ کہ سونگنے کی حس کم ہو جاتی ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ میں. جب ہم ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں نا, N2 اور N3 فیز میں, تو اس میں جو ہے بہت یہ احتمال ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی اسمیل آ رہی ہو, جیسے گیس کی اسمیل آ رہی ہو. آپ نے نیچرل گیس, سوئی گیس جسے کہتے ہیں, اس کو آپ نے کھلا رہ گیا, اب اس کی اسمیل آ رہی ہے, یا کسی دھوئیں کی اسمیل آ رہی ہے, آگ لگ گئی, تو آپ کی نیند نہیں ٹوٹے گی اس اسمیل سے, کیونکہ وہ اسمیل, وہ سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے فائر الارم جو ہے نا وہ سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ نیند ٹوٹ جائے. صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کافی معلومات ہمیں دی جو کہ ہمیں ناظرین کو بھی معلوم نہیں تھی, اور مجھے بھی اتنا کچھ معلوم نہیں تھا جو آپ نے ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. یہ ویڈیو ابھی کنٹینیوٹی میں ہے, بہت کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اس کے اگلے پارٹ میں, کیونکہ ویڈیو اگر اور مزید چیزیں سوال کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, تو انشاءاللہ جو چیزیں باقی ہیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.